lang. Sabay sila sir. Same lang sila na release, sir. Same lang na release. Opo. October. Same na. Sir, kayo po magbubuka, sir, ha? Look, special. May-ari si sir. Ano po? Papakita ko lang muna, sir. iPhone Air Light Gold po. 256. Sir pa yan, sir. Ito po, sir. Light Gold. Dito po. Ito siya. Open nyo itong dalawa, sir. Talaga? Opo. Huwag na yung Maxi. Huwag Open na, din ba yan? pwede natin i-try, sir. Pero kung... Ano lang? May try din na yun. Mamaya sa bako yun. Dalawa yan, sir, ha? Sa baba. Apo, sa baba. Dahan-dahan lang, sir. Uy, Ulan. Anong headset? Wala po, Wala sir. talaga. ganda pala, Bon. Ganda yun, sir. Nugis. Nakatawa-tawa ka. Ay, isang camera lang pala. Opo. 16E. Tapos Sir, kailangan check nyo po naka-easy muna, ito. sir, ha? Baka may mga scratch and guides po, sir. 24 months pa ilalagay ko. Double check lang, Double sir. check ko lang po. Naka-charge na ba pa. ito na edition? Hindi pa. Hindi. Hindi pa naka-charge to? Wala rin. I-open Naka-sell mo na po lang, kasi sir. yan, sir. Sealed kasi yan, sir. Pero naka-factory charge naman yan. Gold yung gilid. Hindi lang. Hindi gold yung ano. At saan? Sa picture mo parang gold na. Ganun talaga yun, sir. Oh. Ito yan. Light Wait gold. na din yung sa akin, di ba? Ginawa natin. Hindi, ano yun? Gold. Nipis din. Ang gaan pa. Roundbox ba? Nag-charge to? Paano siya charge to? Didikit mo, sir. sige. Di ba pangalan mo na lang?